Ape sanam YouTube gati ko nua Hasa Tukui official sei ko manot johar. Hoi hoi lolo din ma paromok kana ar dak japut din tiagok lagi ho. Tobe nua dak japut din tiagok kante hormo hating re mid lekan ruwa janam abuna. Oka ruwa do khub manda nyutum tebun metak kana. Tobe dela tihing ona khub manda ruwa babot tegi ran murgan ing lay abuna. Tobe ona lay lahare ape kote nehor tahan kana daya kate Hasa Tukui official channel like tabun pe, share tabun pe, আর subscribe tabun pe. Jebon noa video re oka ran murgan ing lay ona do ape songe songe ta ape gati peda ko ko baday nyam. Tobe bang bilom kate dila ran sei gubun chala. Ran ria pahil jari buti nyutum do kana hanu awar nari oka do giloy mente ko metak kan. Tobe hanu awar nari katu ina latu latu pun kutra ina kate chai chamoch te mid chamoch golmorich ar long full ho chai chamoch tegi mid chamoch onare mid kutra adhe mid kutra sasang ar gota sasang banuk khan gunda sasang ho moj company apun lagaw dareya. Ar ona songe te mid chupu tulsi sakam ar onare ama se abuak sibil sorom leka gur hom misal dareya. Ona ran ria binaw tarika do noka kana ona tina ran rehen in lay ke ona joto thoda thoda kutam gunda nyok kate mid bati dak re hedej huyuga. Tire ona do hedej hedej te tala bati sarejoa. Tobe ona do fet kate chakaw me ar din re pe dha seta tikin ayu mid kap leka nyui me. Noka ge seta tikin ayu pe din nyu lekhai gi muskil ko muskil khu chawak tabuna. Oka do doctor ran te hom jom langaw chabaw kan khan se bang bisuk kan tam khan nuam nyu lekhai khati gi chawak tama. Cidak je ko men kada jari buti sa ayurvedic do karon do rehet ko chabaya. Ado ma ape boya kote noa gi nehor ar arji tahan kan tinya ma noa karani lay ke noa awak jion rebun biwhar legaya. Noa do adi moj gya adi napay gya. Allopathic ran redo aima lekan side effect se chemical misal kante abu hormo hating lagi do bang tik jinis kana. Ma tobe noa ran biwhar tabun pe ar hormo hating reyak karon lagay tabun pe. Mucak re ing sei ko ape sanam ko manot johar ar honong kayu bun nyapama tayam video re.